Padulong mi karon sa Kab-anan og tubig dinhi sa Sitio Bubongan, Barangay Malamba, Marilog District. Dili para sa ubang sitio nga doon sila mga tab sa ilahang sentro. Karon ang ilahang kab-anan og tubig, ang pinaka basic need nila dinhi sa bukid, kabunon pa siya layo gikan sa sentrong Sitio Bubongan. Sa ato pa, kung maligo ka dito, pagbalik nimo sa iyong balay, singot na pud ka kaayo. Angak na. Bakilid man na kainay atong agian, no? Magbuhag tubig. Ug mag-ulan din perting delikaduha. Slide. Gikan din sa akong gikahimutangan, makita namo malantaw sa ubos tong kab-anan og tubig. Gani ang uban sa ilaha dito na lang pud manghalay. Gumikan kay useless na kuno kung ang ilang nilabahan dalhon pa nila dinhi. So pagkahuman og kanang laba, ilan na sang ihalay dito. Medyo layo-layo gani siya, gikan din sa akong gikahimutangan padulong dito sa kab-anan og tubig. Arang-arang pa ni karon kay naay wa pay sulod ang among ibit-bit nga container o galon. Unyan taod-taod grabing hanga kani pasaka. Labi pa nga nanay ibit-bit nanay sulod nga tubig ang galon o container. Kadiyot akong mibiya sa komportable kong imnanan, liguanan ug hugasanan sa akong balay. Mga kapila mo sa isa ka adlaw magkabuok? Katulo. Unsa man na buntag, udto ug hapon. Mura pud ay kaon, no? Unsa kadaghan inyong ginabit-bit pud nga tubig? Isa ka container tama na. Pwede na siya sa isa ka kananan. Kabakilid ba ani eh? Alang nato nga wala na anad. Sakit yun sa tuhod ang masakit pamugong. Para makakuha ng tubig din sa ubos. Mura ni siya sapa-sapa. Nakita na ko din nga kining sandayong dahil ni siya nga kawayan. Mura gigamit. Mura og tubo. Sugikan din kinahanglan kasawd na ka. Unya kung kinsay nauna mao'y naunag abot mao'y mauna og kanang kabo. Dili pwede nang kuan mo overtake. Kinsay una? Ikaw. Sunod? Sige. Masa gyud ay dili no, dangog dai no. Alsahon nimo ni? Ikaw ra mag-alsaan ni? Kasi tama. Amo daog lang pero ikaw mag-alsa na pa dong sa ibabaw. Kapila ni man ibuhaton kada adlaw? Kasi, ha? Kalima? Kalima kay pang hugas, pang lungag, sabaw, pang inom. Ang bata din na nimo dalhan diri para maligo. Pero kung mubaha dinhi, dala sa kusog nga ulan, wala sila'y madawdaw nga tubig. Maghulat sila kung kanusa mukunod ang tubig, ay ha pa sila makakuhag mainom, ingon man
makapanglaba. Bugat man. Ako ra. Ah. Dili na ron ang challenge kay pasaka na. Ngit-ngit na pagyud. Sa dili anad mukaw og tubig sa sakakanaog nga bukid, bit-bit ang container, tumang hangak ug tumang kakapoy gayod ang imong bation. Pagbati kining dugay ng gihambin sa mga taga-sityo Bobongan, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Pira. Tag na lang na, sir. Sige. Dayon. Na. Pagkapait sa pobre deres bukid, no? Kung may tubig. Pagdilianan, pasensya. May nang sila din hikay. Naanadagit sila silang kinabuhi nga. Layog kwaanan sa ilang mainom. Padayon. Kaulaw ba nga ako ray hulaton? Busa, ako na lamang silang gipauna sa ibabaw. Ayan eh. Kaya dagan pabaya sila buhaton. Ug sa kaluoy nila kanako, ila na lamang gibitbit ang puti nga galon. Layo pa, pero kapoy na. Pero sige lang, kaya lagi ni. Ano kaya? Tuod kaya, pero kapoy gayon. Apan kinahanglan, mahitabo kini. Please. Pwede pa rin suga. Uy, sa wakas. Naabot na yung taon ko. Diara, palihog. Nay. Salamat. So, din mismo sa among tulganan kaning balay nga duha dana
sa sitio Bubongan among gi dala ang sa container nga tubig. Gaan sa paminahon pero alang nako nagkarga ni ini padulong dinhi labihang bugata. Gikan hapon nagabian ta. So inana ka mahinungdanon og precious para sa ilaha ang ilang tubig nga mainom kay dili dali man pagkuha ni ini gikan dito sa gamayng tubod sa ubos nga bahay ni nga bukid. So maglungag na ug manihapon ta. So muna ni karon ang nahimong produkto gamit ang tubig nga ilahang gikuha. Itong gikuha gikan dito sa ubos. Kalungag na siya ug kanon nya nahimo na siyang nakapasabaw sa manok na dunay kining bihon. So og kapayas. So kay medyo muramig nagkumbira karon din sa sitio Bubongan kay magsalo-salo gyud mi na kung salo-salo alang namo nga kumbaga giila na mo kung unsa ka mahinungdanon ang tubig nga lisod kwaon gikan sa ubos para lamang mahimong makabenepisyo ang matagtiyan nga nagpuyo o nabuhi dinhi sa sitio Bubongan. Sige. Sayo sa kong pagkausog tubig, kini ang akong nasaksihan. Gisugo ang 12 anyos nga bata si Jomar Lumuyok sa iyang inahan, padulong sa kabanang tubig. Tataw nga walay marka sa pagreklamo ang makita siyang dagway. Matinumanon manggod kuno sila sa ilang ginikanan dinhi. Pero ulawon si Jomar, ni dili kini makaistoryag tarong. Takadag may mandaden. Na saya kadya kan panakaduen na anak kan sakado. Saya naman dadlimbe kan kakora na nagalon liblibadan kan. Te ang bem kana kapoy sa mariw me mandad. Kapapilad di ba kumana? Saya kaanam kadlibad de mana ka mga anak na sak dam me makapulian. Kang atilina na ko na sayran o sa uban pang inahan dinhi, nga daghan di ang mga anak ang wala gyud makaeskwela. Lakip na si Jomar. Kaluoy pod taon. Layo na ganig tubig kakab-an, wala pagyoy na eskwelahan. Dako kayo may damgo pangandoy nga ang among anak makakatuon og edukasyon apan sa kadugay na sa panahon naggayango mi sa barangay opisyal namo hangtod karon wala jud mi matagad tungod kay dili lang po siguro sitio Bubongan lang ang gitanaw sa mga barangay opisyal tungod sa kadaghan sa mga sitio. Mga hangtod karon tungod sa ubang mga ginikanan na wala na sa paglaom, wala lang lagi pa eskwela mga bata tungod kay ang among baryo Gipuyan, tuyoonon man ang eskwelahan. Gawas pa dahil Davao River nga tabukunon. So may tabo nga basin pa unyahin og maanod ang mga bata. Wala gud kaayo ni natutukan tungod kay sa barangay usab nga problema. Na doon na sila yung mga hangyo, ang proof leader dire, iabot nila sa barangay. Mga request tungod kay ang barangay usab gamay ra og pondo sa panudlanan, dili kayo maabot din sa ilaha ang ilahang hangyo.
tuig na siguro nga natukod ni Kapin. Kapino. Kay mao ni ang utlanan nga boundary sa among area nga sakop sa Malamba o Banton. Una nga ang tanang parinte sa akong papa na naghangyo nga mupuyo daring dapita. Tugutan sa akong amahan nga mahimo silang usa ka sityo diri. Gawa sa bubongan, dihang milugsong na kami sa sitio Awit, nasayran usab namo nga nagigwaos usab di ay sila sa pagkaos og tubig. Gani, kahilakon ang ilang sitio leader dihang nagsaysay na kini sa ilang mulo. Murag makahila ko sa akong kagaling mo sudong sa akong umaabot mga bata. Nga naman. Mo na problema. Ang problema na mo dito ang tubig, tulay, o eskwelahan. So magunsa man mi, magpa-eskwela sa mga bata. Magpasabot ta, tapos makasabot sila, balik wala hanggang gihapon. Muna sa among kabahin, naglaom mi sa ring batabangan mi sa among tubig bagyo. Una ang tubig. Problema gid dinhi. Muna mga sakop na ko, dili ko makaporsigay nga wala sila dinhi tungod niya ng tubig. Daw katawanan usahay tungon, kinahanglanon nila ang tubig mainom ibabaw sa bukid. Apan ubos ni ini, ligayan nila ang tubig tungod delikado kung mubaha ang ilang Davao River. Sa nagtaas kay ekonomiyang naa ang Davao, subong palandungon nga ang bukid sama sa bubongan daw gibilin sa nagdagang panahon. Ubanan pa sa kakaulangon sa infrastruktura, wala sila'y tulay. Nga mangayo lang yun, may daycare na lang dire. O gawa sa daycare center para ni atong mga gagmay mga bata. Ang kanang agianan na mo diha tabukanan. Tulay gyud unta kay kanang tulay diha dili lang sa mga bata. Lakip sad may mga ginikanan lumulupyo dire makaabil ana tungod sa among produkto. Usahay mawadaan mig bugas asin. Muhulat mig pila ka adlaw bago may makatilaw og asin bugas tungod sa agianan na mo diha. Kami naluoy mi sa mga atong kaigsoonang lumad din na kabataan tungod sa ilahang pag-eskwela nga layo-layo gyud ang ilahang baklayon. Kay ang uban pong ginikanan maluoy na lang pod sila sa ilang anak nga tungod sa kalayo. Ang uban dalaon na lang nila ilang anak dito na sila magbalay sa sentro. Kadtong wala gyud ikabalay sa sentro sa barangay, kay nagpaduol pod sila sa ilahang uma diri. Murag mapugos na lang gyud sila nga ang ilang anak dili lang sa mapa-eskwela. Tungod kay ang problema una-una kanang Davao River og mubaha basin og maanod pa ilahang mga anak. Bisan unsaon pagpadangat sa mga taga-bukid ang ilang mulo, kung walay mohimog aksyon, ang mulo magpabiling mulo. Gani, sa report sa World Health Organization UNICEF Joint Monitoring Program, mukapat sa kapin-usa ka bilyon ka tao ang walay tarong akses sa limpyong tubig. Sagad nila naa sa kabukiran. Duha ka ang taga-bubongan og sitio Awit sa mong pagtuon? Kung kini ang migulang pagtuon, padayon baghang pasagdan ang mga taong naa sa bukid nagpuyo kung tubig mainom na ang hisgutan.